স্যার, দয়া করে আমাকে চিকিৎসা করুন। স্যার, कृपया मेरा इलाज कराइए। স্যার, कृपया मेरा इलाज कराइए। স্যার, আমার কি অসুখ হয়েছে একটু দেখুন। স্যার, कृपया देखें कि मुझे क्या बीमारी है। স্যার, कृपया देखें कि मुझे क्या बीमारी है। আমি 2 মাস থেকে পেটে অ্যাসিডিটি বা গ্যাস থেকে ভুগছি। मैं 2 महीने से पेट की एसिडिटी से पीड़ित हूँ। मैं 2 महीने से पेट की एसिडिटी से पीड़ित हूँ। স্যার, আমি অনেক জায়গায় ডাক্তার দেখালাম কিন্তু আমার অসুখ ভালো হচ্ছে না। सर, मैंने कोई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। सर, मैंने कोई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। যখন মহিলা বোঝাবে তখন আমরা বলবো মেরি, যখন পুরুষ বোঝাবে তখন আমরা বলবো মেরা। মেরা হালত। মহিলা হলে হস্যিকার দিয়ে বলবো মেরি। স্যার, আমি রোগীটিকে এই হসপিটালে ভর্তি করাতে চাই। सर, मैं मरीज को इस अस्पताल में भर्ती कराना चाहता हूँ। सर, मैं मरीज को इस अस्पताल में भर्ती कराना चाहता हूँ। এর জন্য কত টাকা লাগবে? इसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत है? इसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत है? স্যার, আমি প্রায় 1 মাস থেকে এই অসুখে ভুগছি। सर, मैं लगभग 1 महीने से इस बीमारी से पीड़ित हूँ। सर, मैं लगभग 1 महीने से इस बीमारी से पीड़ित हूँ। স্যার, আপনার ফিজ কত? স্যার, आपकी फीस कितनी है? স্যার, आपकी फीस कितनी है? যখন মহিলা বোঝাবে তখন বলবো आपकी, যখন পুরুষ বোঝাবে তখন আমরা বলবো आपका। सर, आपका फीस कितना है? স্যার, আমাকে কিছু ওষুধ দিন। স্যার, मुझे कुछ दवाई दीजिए। স্যার, मुझे कुछ दवाई दीजिए। বলুন আপনার কি সমস্যা হচ্ছে। मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। আপনার সমস্যাটা কি? आपकी समस्या क्या है। आपकी समस्या क्या है। আমার সর্দি লেগেছে। मुझे सर्दी हो गई है। मुझे सर्दी हो गई है। আমার নাক দিয়ে সর্দি ঝরছে। मेरी नाक बह रही है। मेरी नाक बह रही है। যখন মহিলা বোঝাবে তখন মেরি, যখন পুরুষ বলবো তখন মেরা। ঠিক এখানেও যখন পুরুষ হবে তখন রাহা হে আকার দিয়ে পড়ব। যখন মহিলা বোঝাবে তখন রহি হে, অর্থাৎ মহিলা বোঝালে হস্যিকার, পুরুষ বোঝালে আকার। আমার মাথা ব্যথা করছে। মুঝে সির দর্দ হে। আমার মাথা ব্যথা করছে। মুঝে সির দর্দ হে। আমার জ্বর হয়েছে। মুঝে বুখার হে। মুঝে বুখার হে। আমার জ্বর হয়েছে। আমি 5 দিন থেকে জ্বরে ভুগছি। मैं पिछले 5 दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ। मैं पिछले 5 दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ। আমার প্রচণ্ড দাঁতের যন্ত্রণা করছে। मेरे दांतों में बहुत तेज दर्द है। मेरे दांतों में बहुत तेज दर्द है। আমার প্রচণ্ড দাঁতের যন্ত্রণা করছে। আমার সারা শরীর চুলকাচ্ছে। मेरा पूरा शरीर खुजली कर रहा है। मेरा पूरा शरीर खुजली कर रहा है। আমার এই জায়গাটা চুলকাচ্ছে। इस जगह खुजली हो रही है। इस जगह खुजली हो रही है। যখন পুরুষ বোঝাবে তখন রাহা হে বলবো, আকার দিয়ে পড়বো খুজলি হো রাহা হে। আমার পেটে যন্ত্রণা করছে। मेरे पेट में दर्द होता है। मेरे पेट में दर्द होता है। আমার পেটে যন্ত্রণা করছে। আমার সব সময় পেটে যন্ত্রণা করে। मुझे हमेशा पेट दर्द रहता है। আমার সব সময় পেটে যন্ত্রণা করে। मुझे हमेशा पेट दर्द रहता है। আমার কাশি হয়েছে। मुझे खांसी है। আমার কাশি হয়েছে। मुझे खांसी है। আমরা কখনো হেকে হ্যাই বলবো না। হ্যাই বললে শুনতে ভালো লাগে না। मुझे खांसी है এরকম বলবো না, বলবো मुझे खांसी है। রাত্রিবেলায় আমার কাশি খুব বেশি হয়। मुझे रात को बहुत खांसी आती है। मुझे रात को बहुत खांसी आती है। রাত্রিবেলায় আমার কাশি খুব বেশি হয়। এখানে আতি হে, এখানে হস্যিকার আছে, তার মানে মহিলাকে বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ যখন মহিলা বলবে তখন হস্যিকার দিয়ে পড়বো আতি হে। যখন পুরুষ বলবে তখন আতা হে। মুঝে রাত কো বহুত খাসি আতা হে বলবো। আমার শুকনো কাশি হয়েছে। মুঝে সুখী খাসি হে। মুঝে সুখী খাসি হে। আমার শুকনো কাশি হয়েছে।
আমার কিডনিতে পাথর হয়েছে। মুঝে গুর্দে মে পথরি হে। মুঝে গুর্দে মে পথরি হে। আমার কিডনিতে পাথর হয়েছে। পেটের ডান সাইডে আমার খুব ব্যথা করছে। मेरे पेट की दाहिनी ओर बहुत दर्द है। मेरे पेट की दाहिनी ओर बहुत दर्द है। পেটের ডান সাইডে আমার খুব ব্যথা করছে। বাম সাইডে আমার খুব ব্যথা করছে। मेरी बाई ओर बहुत दर्द है। मेरी बाई ओर बहुत दर्द है। বাম সাইডে আমার খুব ব্যথা করছে। আমার হাতে দাঁত হয়েছে। मेरे हाथ पर दाद है। আমার হাতে দাঁত হয়েছে। मेरे हाथ पर दाद है। আমার ক্যান্সার ধরা পড়েছে। मुझे कैंसर होने का पता चला है। मुझे कैंसर होने का पता चला है। আমার ক্যান্সার ধরা পড়েছে। আমার প্রচণ্ড গ্যাস আছে। मुझे बहुत गैस बनती है। मुझे बहुत गैस बनती है। যখন পুরুষ বলবে मुझे बहुत गैस बनता है বলবো, অর্থাৎ আকার দিয়ে পড়বো। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, হস্যিকার হলে মহিলাদেরকে বোঝাবে, আকার দিয়ে পড়লে ছেলেদেরকে বোঝাবে। এবং এটাকে হ্যাই বলবো না, এটাকে হে বলবো। মাঝে মধ্যে আমার মাথা ঘুরে। कभी कभी मुझे चक्कर आता है। कभी कभी मुझे चक्कर आता है। আমার পেটে বাচ্চা আসছে না। मैं गर्भवती नहीं हो रही हूँ। আমার পেটে বাচ্চা আসছে না। मैं गर्भवती नहीं हो रही हूँ। मैं गर्भवती नहीं हो रही हूँ। এখানে যেহেতু মহিলাকে বোঝে তাই হস্যিকা দিয়ে পড়ছে রহি হু। এই জায়গাটা আমার কেটে গেছে। मेरे ये जगह कट गई। এই জায়গাটা আমার কেটে গেছে। मेरा ये जगह कट गई। আমার হাত কেটে গেছে। मेरा हाथ कट गया है। আমার হাত কেটে গেছে। मेरा हाथ कट गया है। আমার হাত কেটে গেছে। এখানে একটি ফোড়া উঠেছে। ইহা এক ফোড়া হে। ইহা এক ফোড়া হে। এখানে একটি ফোড়া উঠেছে। আমার হাতের ওপর একটা ফোড়া হয়েছে। मेरे हाथ पर एक फोड़ा है। मेरे हाथ पर एक फोड़ा है। ফোড়াটি পেকে গেছে। ফোড়া পাক গয়া হে। ফোড়াটি পেকে গেছে। ফোড়া পাক গয়া হে। এখানে প্রচণ্ড যন্ত্রণা করছে। ইহা বহুত দর্দ হে। এখানে প্রচণ্ড যন্ত্রণা করছে। ইহা বহুত দর্দ হে। আমি কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে ভুগছি। मैं कब्ज़ से पीड़ित हूँ। আমি কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে ভুগছি। मैं कब्ज़ से पीड़ित हूँ। পায়খানা পরিষ্কার হয় না আমার। मेरा मल साफ नहीं है। পায়খানা পরিষ্কার হয় না আমার। मेरा मल साफ नहीं है। দিনে একবার মাত্র পায়খানা হয়। सच क्रिया दिन में केवल एक बार होती है। सच क्रिया दिन में केवल एक बार होती है। এখানে হতি হে মহিলাকে বোঝাচ্ছে। যখন পুরুষ বলবে তখন হোতা হে বলবো। আমার পাইলস রোগ হয়েছে। मुझे बवासीर है। আমার পাইলস রোগ হয়েছে। मुझे बवासीर है। পায়খানা করার সময় খুব যন্ত্রণা হয়। शौच करते समय बहुत दर्द होता है। পায়খানা করার সময় খুব যন্ত্রণা হয়। शौच करते समय बहुत दर्द होता है। এই ঘা থেকে রক্ত পড়ছে। इस घाव से खून बह रहा है। এই ঘা থেকে রক্ত পড়ছে। इस घाव से खून बह रहा है। এটা থেকে রক্ত বের হয়। इससे खून बह रहा है। इससे खून बह रहा है। এটা থেকে রক্ত বের হয়। রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে না। खून बहना बंद नहीं होता। রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে না। खून बहना बंद नहीं होता। এখানে একটি ঘা আছে। ইহা এক ঘাও হে। ইহা এক ঘাও হে। এখানে একটি ঘা আছে। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। मैं कुछ भी नहीं देख सकता। मैं कुछ भी नहीं देख सकता। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।